भरतपुर जेल रे हठात बहुत कैदी रहस्यमय भाव में मरिबाकू लगिले। अधिकांश कैदी एमिति अवस्था मिले जार मुंड नथिला आ सब नील होई सारिथिला। से जेल रो जेलर थिला सुशील। ये कौन होउची तो जेल रे? एते गुडे कैदी काहे की मरुछंती तो जेल रे? आज्ञा मु निजे बहुत चिंतार अच्छी जे प्रकृत रे सब काहे की होउची। जेल रे भयर परिवेश अछि, सब पुलिस वाला भी भयभीत अछंती। के जानी कौन संकट अछि? जदि पुलिस वाला ही डरिवे तो सहरवासी केमिति सुरक्षित रही पारिबे? हाँ आमे माने तदंत करूछु सर। ये कौनसी साधारण लोकर काम नुहे। तू आजी जाई पूरा जेल रे कैमरा लगे दे यथा शीघ्र। एई अपराधी को धरिबा को हबो, नहले एई मुंड कटा हत्याकारी एठी सबु कैदी माननकु मारिदबो। तापरे सुशील पुणी जेल को आसीगला और पूरा जेल रे कैमरा लगे देला। पुणी से दिन राति रे राजू भाई मते चोरी करिबारे जेते दुख लागुनी ताठारु बेसी दुख ही जेल रे राति बितेबा पई लागुछि। सबु बेले एया लागुछि जे आजि मो मुंडटा न कटि जाऊ। हो भाई ठीक कहूछु तू। एठी तो समस्ते बहुत भयभीत अछंती। भाई मते बाथरूम जिबार अछि, कोन तू मो सहित जीवु कि? ना ना भाई मु जमा जीविनी। अरे तू तो बाथरूम भीतर को चली जीवु। जदि से मुंड कटा हत्याकारी मते उठे की नहीं जाए तो मोर जीवन तो गला बोली जान। अरे भगवान को ना नहीं नहीं तू ही एकुटिया चली जा भाई। तापरे से कैदी एका ही बाथरूम जीवाकू लागिला। ग्रीष्म हो कि शीत न आसुए भूत। अरे ग्रीष्म हो कि शीत न आसुए भूत। ग्रीष्म हो कि शीत न आसुए भूत। ग्रीष्म हो कि शीत न आसुए भूत। से बाथरूम को गला किंतु फेरिकी आसिलानी। किछि समय परे हे भगवान ए जाए काहे की आसीनी। हे भगवान कौन करिबी कौन करिबी। आउ किछि समय गला परे से भाबिला कौन मु बाथरूम को जाई चेक करिबी कि सबु ठीक अछि कि नाही। सेठिकी जीवा सुरक्षित नुहे। मु जेलर आज्ञा को पाखकू जाए। हाँ ठीक अछि। तापरे से कैदी जेलर सुशील पाखकू गला। जेलर आज्ञा अनर्थ हेई गला किछि करो। अरे किछि करो आज्ञा। अरे तू थरुचु काहे की? शीघ्र कह कौन हैला। एटा कहबुनी जे पुणी को कैदीर मुंड कटि जाइछि बुझिलु। आज्ञा किछि एमिति भाबी नियंतु। मो सांग कैदी हीरा बाथरूम को जीव बोली कहिथिला। एबे 2 घंटा हेई गलानी ए जाय सेठारु आसीनी। दया करी टिके देखो। तार एई कथा सुनी जेलर जानिगला जे निश्चय किछि गड़बड़ अछि। से शीघ्र बाथरूम आड़को गला। सेमाने देखिले जे बाथरूम रो कबाट भितरु बंद अछि। सेमाने बहुत ठकठक कले किंतु केही भी खोलिलेनी। अरे शीघ्र एई कबाट को भांगी दियो शीघ्र। जेमिति सेमाने कबाट को भांगिले भितरर दृश्य देखि सेमाने आश्चर्य हो गले। हीरा 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 मो सांग हीरा। हीरा सेमाने देखिले जे हीरा पूरा शरीर नील हो सारिथिला आ तार मुंड भी नथिला। पूरा जेल रे हईचई सृष्टि हे गला। सबु कैदी भयरे जाई गोटे रूम रे पसी गले। पुणी ता परदिन अरे बहुत विचित्र कथा जे गोटे कैदी बाथरूम जाउची तो केही ता बेकु को काटी दउची किंतु ता पाटीरु चित्कार भी बाहरुनी। जेलर आज्ञा मते लागुची ये कोनोसी अदृश्य शक्तिर काम। मूर्ख कोठिकार तू 21 शताब्दी रे थाई एमिति कथा कहूचु। ये निश्चय गोटे चतुर कैदी जे अन्य कैदी मानकर शिकार करी चलीछि। सर ताहले आमे कैमरा रिकॉर्डिंग देखिबा। बोधे आमको कोनोसी प्रमाण मिली जीवो। सेमाने कैमरा रिकॉर्डिंग देखि आश्चर्य हो गले। सेमाने देखिले जे जेमिति ही हीरा बाथरूम को गला किछि समय परे बाथरूम रे गोटे उज्जवल नील आलोक प्रकाशित हैला। आ किछि समय परे बाथरूम रो कबाट पाखरु रक्त बाहरिबाकू लागिला। जेलर आज्ञा देखंतु एइठी बाथरूम भितरु नील आलोक केमिति आसीबो। ये निश्चय गोटे भूतिया शक्ति बुझिले आज्ञा। आज ही जेल रो सब बाथरूम रो कबाट भांगी दियो जहा द्वारा परे एमिति हेले आमे पूरा सफा सफा देखि परिबा प्रकृत रे घटनाटी कोन। पुणी ता पर दिन खराबेल खाइबा पई सब कैदी एकाठी हेउथिले। अरे मोहन भाई आजी कौन रोषे करिछ? मरी जाइथिबा कैदीक मुंड।
କଣ ମୋହନ ଭାଇ, ତୁମେ ବିନା ଏମିତି ତ ଜୀବନ ଠାରୁ ଡର ଲାଗୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ତୁମେ ବି। ମୋହନର ଗୋଟିଏ ସାଥୀଟିଏ ଥିଲା ହରିଆ ବୁଢ଼ା, ଯିଏ ମୋହନ ସହିତ ରୋଷେଇ କାମ କରୁଥିଲା। ଆରେ ଡାଲି ଭାତ ରୋଷେଇ ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ହରିଆ ଏଯାଏଁ କାହିଁକି ଆଣିନି? ମୁଁ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖି ଆସେ, ତୁମେମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି। ଯେମିତି ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ହରିଆ ରୋଷେଇ ଘରେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ରଖାହେଇଥିବା ଭାତର ବାସନରୁ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଆରେ ଇଏ ହରିଆ କୋଉଠି ରହିଗଲା? ବାହାରେ ସବୁ କଏଦୀମାନେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ନୀଳ ଆଲୋକ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଆ ଟିକେ ଦେଖେ ତ। ଯେମିତି ସେ ସେଇ ବାସନରୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢିଲା, ସେ ଦେଖିଲା କିଏ ତୁ? ଆରେ ଆରେ କିଏ ତୁ? ତୋର ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇଗଲା, ଆଉ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ଖାଇବା ନ ଆସିବାରୁ କଏଦୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ଖାଇବା କାହିଁକି ଆସିନି? କେ ଜାଣେ ଭାଇ, ସିଏ ମୋହନ ରୋଷେଇଆ ତା ସାଥୀ ହରିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏ ଯାଏଁ ଫେରିକି ଆସିନି। ଚାଲ ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିବା। ପଳା, ଆରେ ପଳା 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 ପଳା, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ପଳା ରେ। ଏଇ ପଳାଅ ପଳାଅ ପଳାଅ। ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି ଏଇଠି? ଆଗରୁ ତ ରାତିରେ ହତ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଦିନରେ ବି ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ? ଆଉ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ସିଏ କଣ କରୁଛି? ଚାଲ ରାଜା, କ୍ୟାମେରା ଦେଖିନେବା। ମତେ ତ ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ଇଏ ତ କୋଉ ଭୂତ ପ୍ରେତର କାମ। ମୂର୍ଖ, କ୍ୟାମେରା ଚଲେଇକି ଦେଖିବା ଚାଲ। ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋହନ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ତ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେବେ କଏଦୀ ସହିତ କଥା ହେଇ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ସେଠୁ ଫେରିକି ଆସିଲାନି। ଆଉ ହରିଆ ଦିନସାରା ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ ଥିଲା। କଣ ତୁ ଏ ହରିଆ ସହିତ କଥା ହେଲୁ? ଯଦି ଏ ଆଗରୁ ହିଁ ଭିତରେ ଥିଲା ତ ମୋହନ କାହିଁକି ମରିଗଲା? ଇଏ କାହିଁକି ମରିଲାନି? ହଁ, କଥା ତ ହେଲି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲା ସେ କିଛି ବି ଦେଖିନି, ସିଏ ବାହାରେ ଥିଲା। ତୁ ଏ ହରିଆ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ରଖ, ମତେ ୟା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ହରିଆ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ରଖିଲେ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିଲା। ଏ ହରିଆ, ଜମା ଚତୁରତା କରିବୁନି, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛି। ବୁଝିଲୁ? ହରିଆ କିଛି କହିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ହସ ହସିଦେଲା। ଯେବେ ସେ ଲୋକର ଆଖି ଖୋଲିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଜଣେ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଟିକେ ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା, ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଛାତ ଆଡ଼କୁ ନେଉଥିଲା। ସେ ପାଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲାନି। ସେ ଭୂତ ତାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇଗଲା। ସେ ଲୋକର ଶରୀର ପୁରା ନୀଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଏଇ କଥା ଜେଲର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। କାଣରେ ହରିଆ, ରାତିରେ ସେ ଲୋକକୁ ତତେ ଜଗିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ଏବେ ତା ଶବ ଛାତ ଉପରେ ମିଳିଛି। ସତ କଥା କହ, ପ୍ରକୃତ କଥା, ନହେଲେ ମୁଁ ତୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ହିଁ ଶୋଇଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ସେ ଛାତ ଉପରକୁ କେମିତି ଗଲେ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଜେଲର ନିଜ ରୁମକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ଡାକିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ତ ଖାଲି କଏଦୀ ମରୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ପୋଲିସ ବାଲା ବି ମରୁଛନ୍ତି। ତୁ କାଲିର ଭିଡିଓ ଅନ୍ କର। ସେ ଲୋକ ଛାତ ଉପରକୁ କେମିତି ଗଲା? ଏଥରକ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକଟି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ହରିଆ ହଠାତ୍ ଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକର ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇ ମାରିଦେଲା, ଆଉ ତା ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇଗଲା। ଏଇଆ ଦେଖି ଦୁହେଁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ହିଁ କହୁଥିଲି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭୂତର କାମ। ଏବେ ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ହରିଆ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ତୁ ହିଁ କହ। ଏ ହରିଆକୁ ଗିରଫ କରି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଘରେ ଏକା ରଖିଦେବା? ନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବାନି। ମୋ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରହନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବା। ଯା, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ତାପରେ ସେ ପୁଲିସଟି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ନର ପିଶାଚ, ମୁଣ୍ଡଖିଆ ଭୂତ। ୟାର ଜୀବନ ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଥାଏ। ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁ ୟାକୁ ପଚରା ଉଚିରା ବାହାନାରେ ନିଜ ରୁମକୁ ଡାକ। ମୁଁ କବାଟ ପଛରେ ଲୁଚିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ତାକୁ ଜଣା ନ ପଡ଼େ, ବୁଝିଲୁ? ତାପରେ ସେମାନେ ସେମିତି ହିଁ କଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ହରିଆ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଚୁପଚାପ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲା।
ତ ତା ଶରୀରରୁ ନୀଳ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଜେଲର ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା।